Quando israelitas e árabes sonham com a paz, o obstáculo mais alto para conseguir esse objetivo está situado aqui. Um monte do tamanho de 18 campos de futebol, epicentro de frequentes choques. Este é o centro do mundo, para parte da humanidade. Segundo a tradição, aqui foi criado o primeiro ser humano, Adão. O segundo templo foi destruído no ano 70 pelos romanos, com exceção do Muro Ocidental, conhecido como o Muro das Lamentações, o lugar mais importante para o povo judeu. Os romanos provocaram o exílio judaico no ano 70, mas segundo os historiadores, os principais objetos do templo, a Arca da Aliança com as Tábuas da Lei e talvez também a Menorá, ficaram escondidos debaixo das ruínas. Este é provavelmente o local mais disputado e explosivo do planeta. Para os judeus, este monte do templo, o Har HaBayit, é o mais sagrado, porque aqui foram construídos o primeiro e o segundo templo, e porque aqui se situa a história bíblica do sacrifício de Isaac. Para os muçulmanos, este é Haram el-Sharif, o nobre santuário, também conhecido como a Esplanada das Mesquitas. O terceiro lugar mais sagrado do islamismo, local da ascensão de Muhammad ao paraíso e sede da Mesquita de Al-Aqsa e do Domo da Rocha, construídos no século VII, uma das estruturas mais antigas do mundo muçulmano. O califa Omar construiu aqui a Mesquita de Al-Aqsa e no ano 691 foi edificado o santuário do Domo da Rocha, hoje em dia coberto de ouro, exatamente sobre o Santo Santorum, o lugar mais sagrado do templo judaico, onde estavam as Tábuas da Lei. O mufti de Jerusalém, Mohammad Husseini, é o máximo líder islâmico nos últimos 8 anos. وبالتالي هو مهم جدا في عقيدة المسلمين، في عبادة المسلمين، في دين المسلمين، في حضارة المسلمين، في تاريخ المسلمين. وبالتالي حينما يعتدى على المسجد الأقصى المبارك يمكن أن يكون نعم شرارة انفجار وانفجار قوي، ليس على مستوى منطقة الشرق الأوسط ولكن على مستوى العالم جراء هذه الانتهاكات والاعتداءات والاستفزازات الإسرائيلية المتكررة على هذا المسجد. Do you think it is today they say it's the most explosive place in the world? Is it true? No, I've never had that thought at all. I feel safer there than I do in my own living room. There is a mosque and there is a shrine. But, you know, that's because Islam took advantage of Jewish exile and squatted there and then began a campaign of destroying all of the evidence and trying to convince the world that there never was a temple there. Em maio de 1967, a Síria, a Jordânia e, sobretudo, o Egito ameaçavam Israel e prometiam atirar os judeus ao mar. A Voz do Cairo, em hebraico, tentava intimidar a opinião pública israelita. Tel Aviv vai ser destruída totalmente com as nossas bombas e vocês, os sionistas, não vão aguentar nem 2 horas. Dias depois, a mensagem era: Presidente Nasser, com a tua ajuda, vamos destruir os israelitas, vamos queimá-los, vamos transformar-vos em pó. O que ninguém imaginava, nem mesmo os israelitas, era que Israel ganharia a guerra em 6 dias e que os seus paraquedistas entrariam na Porta dos Leões de Jerusalém Oriental, que até esse momento era parte do Reino da Jordânia. Os soldados israelitas venceram a Legião Jordana e chegaram ao Muro das Lamentações, que era um lixeiro público, e ao Monte do Templo. תראה למשל אפילו את הישגי מלחמת 6 הימים, ששבנו לחבלי ארץ ישראל כל כך רחבים, סיני, יהודה ושומרון, הר הבית בלב העניין, וכיוון שלא מספיק רצינו, אז הר הבית כיום למעשה לא בידינו. Para devolver a calma, o governo de Israel decidiu deixar nas mãos da Waqf, as autoridades muçulmanas que dependem do rei jordano, o controle deste lugar sagrado. 400 guardas palestinianos da Waqf patrulham a esplanada das mesquitas. باب المغاربة كما قلت لك بأنه من يدخل من باب المغاربة في الوقت الحاضر لا تنسيق مع الأوقاف نهائيا ولا نعلم من يدخل
ثانيا هناك ردة فعل. لماذا يدخل هؤلاء المتطرفون إلى المسجد الأقصى المبارك؟ Todos os dias há grupos judaicos que visitam o lugar, acompanhados por polícias israelitas e observados por agentes das autoridades islâmicas. O diretor do Instituto do Templo, o rabino Chaim Richman, constrói os antigos objetos do templo, segundo diz, para estar preparados no caso de surgir a possibilidade de reconstruir o terceiro templo. One of the things that we're working on, for example, is computerized blueprints for the actual development of the temple, and you know, there's no reason to pretend that we haven't had any progress in all of these years, but you know, there's certainly a role for computerization, for elevators, for underground parking, and for all the things that we've become familiar with in our times. And Muslims see it as a provocation. You know what? Muslims see the fact that Jewish people are alive as a provocation too. This is the holiest place, the only holy place in the world for the Jewish people, and I don't see what's provocative about moving my lips and saying, you know, God heal me or bring peace to the world. وبخصوص المسجد الأقصى هو مسجد إسلامي وللمسلمين وحدهم بالأرض حتى أعماق الأرض وبالسماء حتى عنان السماء، وبالتالي لا يملك أي مسلم في العالم أن يغير من هذا الوضع، لأن هذا الوضع الذي هو مسجدية المسجد الأقصى وأن المسجد الأقصى هو مسجد، هذا وضع وترتيب رباني. Para as autoridades islâmicas, o templo judaico nunca foi construído em Jerusalém. O líder histórico do povo palestiniano, Yasser Arafat, afirmou na cimeira de Camp David no ano 2000 que o templo judaico estava situado em Nablus e que ele nunca aceitaria a versão de que os templos de Salomão e de Herodes estavam situados em Jerusalém. They also say that the Holocaust never took place, but find my grandfather. So they say a lot of things, and it's part of the campaign to delegitimize the Jewish people. How can you Judaize Jerusalem? This is an expression that they use. We're trying to Judaize Jerusalem. The word Jerusalem appears over 700 times in the Bible and 0 times in the Quran. Em setembro de 2000, o então líder da oposição de direita israelita Ariel Sharon visitou este lugar, desencadeando a segunda intifada, que resultou em milhares de mortes. Sir, what's your answer to those who say that you were a provocator? What I have to say, I think those that say that, they're just misleading. But you have to know one thing. We speak about the holiest place for the Jewish people. We have been using the term Har HaBayit now for, say, maybe 2,300 years. It's mentioned that the remains of the holiest place that we have. It was mentioned by Isaiah and by Jeremiah, and even the Christian world has been using the term Temple Mount for I believe 2,000 years now. Only recently you started to use the term Haram al-Sharif. What do you mean that? I'm really sorry for everything that happened, for the casualties, ours and Arabs. Everyone is a casualty. Every casualty is a tragedy. But the one who is responsible for that is only Yasser Arafat. Yehuda Etzion tem 62 anos. Nos anos 80 criou um grupo terrorista de 27 membros que feriu gravemente 2 dirigentes palestinianos e que pretendia explodir o Domo da Rocha. Os serviços secretos israelitas conseguiram desmantelar o grupo a tempo e Etzion esteve 5 anos na prisão. Você pensou em explodir o Domo da Rocha? ואז, כפי שאתה אומר, היינו צעירים וסברנו שקבוצה קטנה אולי יכולה לשנות את הדברים. בכל מקום, כבר אז הבנתי שאין דרכים קצרות. זאת אומרת, הדרכים לא יכולות להיות דרכים של חומרי נפץ, וגם לא של חבורה קטנה שלוקחת אחריות לעשות דבר כל כך גדול. Quando saiu da prisão, Etzion adotou outra tática. Ele decidiu pedir a ajuda de arquitetos de primeira linha para preparar todos os planos do terceiro templo judaico, que, segundo ele, algum dia será construído. 22 arquitetos israelitas responderam negativamente,
argumentando que se trata de um projeto imoral e virtual. O número 23, Yoram Ginsburg, aceitou. אי אפשר להחזיק בארץ ישראל. מבחינתי זאת אוגנדה. כל זמן שאנחנו לא נהיה על הר הבית ובירושלים וביהודה ושומרון, כאילו לא חזרנו ולא יצרנו את הציונות. אנחנו עשינו ציונות של 120 שנה על בסיס מקום פנוי. לא על בסיס המקום שאנחנו צריכים להגיע אליו. אז למה לא כבר אוגנדה? אולי יש מקומות אחרים בפמפס בארגנטינה? Etzion e Ginsburg criaram o modelo do Monte do Templo e de toda a cidade velha de Jerusalém e propõem a eleição de um rei que substitua o governo atual, voltando assim à época do rei David e do rei Salomão. Mas lá há mesquitas. O que é que vocês fazem? אין תחליף לתכנון. התכנון הוא גם ברמה האדריכלית וגם ברמה התרבותית והתוכנית. E vocês vão poder reconstruir o templo de forma pacífica? אני לא רוצה להתמם, ולכן אני לא אענה בוודאות שכן. אני אגיד דבר כזה, האויבים שלנו מבינים החלטיות. אני לא מתמם. יכול להיות שזה לא ילך ללא חיכוך, ללא עימות. Do you think you're going to see the temple built in your life? It doesn't even matter to me. I'm just a small cog in Jewish history, and all that I can do, hopefully, is to have the integrity to do the right thing. Maybe I will, maybe my children will, but that isn't my call. All I can do, though, is be able to say that I did the right thing. Mas o que é certo para uns não é certo para os outros. E este monte é um ponto de encontro entre os extremos dos dois povos. عقدت في السعودية وفي عمان وفي المدن وفي الدول المعتدلة. فرض عين يكون هناك الجهاد على كل مسلم في كافة أنحاء العالم لتحرير مقدساته. ونتمنى أن يتوصل الإسرائيليون والفلسطينيون إلى سلام بالجهود التي تقوم حاليا ما بين كيري وغيره. وإذا لم تحصل لا سمح الله هناك كوارث ستقع في المنطقة. Este é um dos lugares que suscita mais paixões para 1,5 bilhão de seres humanos. Quanta fé, quanta história para tão pouca geografia. Um barril de pólvora onde os mais radicais dos dois povos se encontram cara a cara. Henrique Zimmermann, a SIC, em Jerusalém.